ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਆ ਗਈ ਨਸੀਹਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਸੀਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣੀ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਠੀਕ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਨਾ ਜੀ 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 ਸਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਲਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ठीक सर ठीक है ना the year of evil is always short lived ठीक सर not everlasting लेकिन जो उसके बाद जब आपको एहसास होता है मैंने गलत किया है मैंने झूठ बोला है फिर पछताते हैं आप तो वो जो दुख होता है वो जो दुख होता है वो उस तक हो गया फिर अगले जब के कुछ होता है आप सोचते हैं कि शायद ये झूठ की सज़ा है शायद ये उस की सज़ा है जो मुझसे हुई थी ठीक है ना नहीं कली और फिर अगली बात जब आप समझने लगते हैं ना कि मैं कोई गलत किया है मैं कोई मेरी सोच मनफी है मेरा अमल झूठ है या कोई मनफी बुराई है तो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है मनफी सोच जब आपके हिस्सा बन जाती है मनफी सोच तो समझ लें कि आप बीमार जो बीमारी दरअसल जिस्म में पहले सोच में आती है पहले ख्याल में बीमारी आती है फिर में आती है ठीक है ना ये जो मरीज है ना वो टेक्निकली पहले नहीं मरीज है जिस्मानी मरीज बाद में बनता है जो जब डॉक्टर को फर्क नहीं करता ये मरीज है कि जिस्मानी मरीज है उसकी बड़ी ज्यादती है मरीज के साथ कि वो फर्क नहीं करता कि जो मर्द है इसकी जो पहले मनफी उसके ज़हन में ये सोच आई है कि मैं मुझे में ये बीमार खराब है में आ जाता जो सवाल किया है ये तो हो गई बात कि कोई जैसे मैंने कहा इसका फायदा है बोले जैसे आप पीछे झूठ बोल के कि जी वो अपना दूसरा वाला कपड़ा है आप 300 का बेच देते हैं 200 गज वाला है आप 300 गज का बेच देते हैं तो ये तो फ़ायदे हो गया उसके जो वक्ती फ़ायदे मैंने जो जैसे मैंने अपनी मिसाल दी आपको अब अगली बात है झूठ का जो अगला अपना नुकसान एक ये है झूठ का अगला नुकसान है वो ये है कि आप अपने रहे तो हमेशा अच्छा ठीक है ना ये तो हो गए अपना मनफी बातें अपना फायदे के बात है कि झूठ जब आप झूठ किसी फ़ायदे के लिए के हवाले से आपने पूछा है मुझसे पूछा है तो टेक्निकली इसका जो झूठ का जो फ़ायदा है ना एक बड़ा मनफी फ़ायदा है वो क्या है भला कि जब जैसे आपने क्लास में ना किसी लड़के ने कोई बेंच तोड़ा है कोई कुर्सी तोड़ी है अब आपके पास एक तरीका है एक फ़लसफ़ा है एक ट्रिक है वो क्या है कि आप एक बच्चे को कह दें 2 बच्चों को कह दें मुझे लग गया पता ये काम आपने किया है अब हालांकि आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन वही बच्चे बता दें कि आपको नहीं मैंने खोल दो यानी गोया आपने एक झूठ बोला और सच बाहर आ गया ठीक हो गया एक झूठ बोला सच बाहर आ गया यानी कि आप यही काम जो है वो थानों में पुलिस स्टेशन में थानेदार करते हैं कि जब कोई आता ना कोई आता है मसला लेके कि मेरा जी बेटा अगवा हो गया मेरी घर चोरी हो गई मेरी गन चोरी हो गई तो जो SHO साहब होता है ना वो पहले जो वहाँ ड्यूटी पे अफसर होता है वो पहले इल्ज़ाम लगा देता है जो शिकायत करने वाला उस पर कि ये तेरे काम ना तेरे नैना ने किया तेरे बच्चे ने किया क्या तू आप करवाया वो इसलिए करता है कि वो कहता सच बाहर आ जाए वो झूठ बोलता है बुरा लगता है लेकिन दरअसल वो एक टेक्निक होती है
اور اگلی بات جو تیسری بات ہے جھوٹ کے حوالے سے جو بڑی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا نا سچائی خوبصورت نہیں ہوتی. سچائی اس وقت خوبصورت ہو جاتی ہے جب اس میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے. بے شک سر. جیسے سونا ہے نا، سونا زیور نہیں بن سکتا. بے شک سر. زیور تب بنتا ہے جب اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. سر جی پلسانا کو آج جو وہ زیور تب بنتا ہے جب اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. اور اگلی بات جو شاعر ہے نا، شاعر وہ بھی سچ میں جھوٹ شامل کرتے ہیں. وہ ایک شاعر ہوگا، اس کی محبوب بڑی خوبصورت ہوگی، لیکن وہ جب وہ مبالغہ رائی کرتا ہے نا کہ 2 قدم آج چل کے دکھلا دو لوگ قائل نہیں قیامت کے، بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ قدم پتہ نہیں میری محبوبہ چل پائے گی تو قیامت آ جائے گی. تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، محبوبہ کے آنے جانے سے قیامت نہیں آتی. صحیح بات. تو اپنا وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس میں ایک خوبصورتی سی پیدا ہو جاتی ہے. گویا ٹیکنیکلی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بعض اوقات آپ یہ بے ضرر سا بول سکتے ہیں. ایک اس کا اور استعمال بھی ہے جھوٹ کا، کہ جیسے آپ فلم دیکھتے ہیں تو فلم اپنا اندھیرے میں آپ چلائی جاتی ہے. سنیما ہال میں اندھیرا ہوتا ہے کیونکہ روشنی میں جب اندھیرا ملتا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اداکارہ ہے نا جب ناچتی ہے نا اپنا نرگے سے اندھیرے میں تو آپ کو اچھی لگتی ہے کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے. سمجھتے ہیں نا؟ جب اندھیرے میں جب روشنی میں اندھیرا ملتا ہے نا وہ خوبصورتی آ جاتی ہے. تو یہ اسے آپ جھوٹ کا فائدہ کہہ لیں یا نقصان کہہ لیں، اب آپ کی یہ سوچ ہے. لیکن میں نے آپ کو سارے شیڈ دکھا دیے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تھینک یو ویری مچ.